बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुद जलता रहा धूप में, मैंने देखा है बाप फरिश्ते के रूप में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल सिंपल लाइफ विद मी। आज मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ एक न्यू मोटिवेशनल वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आज की वीडियो में किसी हम आम मौजू पर बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम उस शख्सियत की बात करेंगे जिसका नाम लेते ही ना दिल में एहतराम, मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होता है। वो शख्सियत जो अपनी खुशियों को कुर्बान करके हमारी खुशियाँ ख़रीदता है। वो शख्सियत जो अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करके ना हमारी ख्वाहिशें पूरी करती है। वो शख्सियत जिसे हम अक्सर उस वक्त समझते हैं ना जब ज़िंदगी हमें ज़िम्मेदारियों का असल मतलब सिखाती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बाप की, बाप के मायने और बाप के किरदार की। दुनिया में बहुत से रिश्ते होते हैं, लेकिन ना बाप का रिश्ता उन सब से मुनफरिद है। माँ अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती है, लेकिन बाप खामोश रहते हैं। बाप की मोहब्बत ना लफ्ज़ों में कम और कुर्बानियों में ज़्यादा नज़र आती है। बचपन में जब हम गिर जाते थे तो सबसे पहले ना बाप ही दौड़ कर हमें उठाने आता है। माएँ तो आती हैं, माएँ तो हमेशा अपने औलाद के लिए हाजिर रहती हैं, लेकिन बाप का ना एक अलग किरदार होता है। जब हम किसी चीज़ की ज़िद करते थे तो बाप ही ना अपनी जेब देखे बगैर हमें खुश करने की कोशिश करता था, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो अक्सर इसी बाप की ना मेहनत को मामूली समझने लगते हैं। आज की इस वीडियो में हम बाप की चंद ऐसी कुर्बानियों का भी जिक्र करेंगे जिन्हें अक्सर ना औलाद महसूस ही नहीं कर पाते। अच्छा जी, तो अब हम बाप के रिश्ते को ना एक और ज़ाविये से देखें तो सबसे ना खूबसूरत, सबसे हसास और सबसे मज़बूत ताल्लुक़ बेटी और बाप का होता है। एक बेटी के लिए ना उसका बाप सिर्फ वालिद नहीं होता, बल्कि उसकी पूरी दुनिया का ना पहला हीरो, पहला मुहाफ़िज़ और पहला एतमाद होता है। जब एक बेटी छोटी होती है ना तो वो अपने बाप की उंगली पकड़कर चलना सीखती है, बाप की गोद में ख़ुद को महफूज महसूस करती है, और बाप की आवाज़ सुनकर ही ना इसे सुकून मिल जाता है। आपको शायद याद हो कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमें अक्सर, हमारे बच्चे भी इसी तरह करते हैं, जब भी शाम का टाइम हो तो हमें इंतज़ार होता है ना कि इस टाइम हमारे बाबा आने वाले हैं, अपने काम से, अपने ऑफिस से हमारे बाबा आने वाले हैं। तो हमें एक अलग सा ना हमारे दिल में ना एक्साइटमेंट होती है कि ना हम हमारे बाबा आने वाले हैं, वक्त हो गया है, इस टाइम बाबा ने आना है। इसी तरह हमारे भी बच्चे इसी तरह करते हैं आज। अच्छा, जब बेटियां बड़ी होती हैं ना तो बाप ना उसकी ज़िंदगी के फ़ैसलों में भी ना खामोश रह कर भी ना बेटियों का सबसे मजबूत सहारा होता है। एक बाप अपनी बेटी के लिए ना सिर्फ पैसे नहीं कमाता, बल्कि उसके ख्वाबों की हिफाजत करता है, उसकी इज्जत की ढाल बनता है, और उसकी हर मुमकिन खुशी के लिए ना अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर देते हैं। वो चाहे खुद थका हुआ हो, परेशान हो, मुश्किलात में घिरा हुआ, लेकिन अपनी बेटी के सामने ना हमेशा मजबूत बनकर रहते हैं, ताकि इसे कभी कमज़ोरी महसूस ना हो। यही वजह है ना कि एक बेटी अपने बाप की सबसे ज़्यादा फ़िक्र भी करती है, और सबसे ज़्यादा मोहब्बत भी। बेटियों का ना बाप के साथ वाकई एक अलग सा खूबसूरत सा कनेक्शन होता है, जिस तरह बेटों का माँओं के साथ होता है, क्योंकि वो जानती है ना कि उस बेटियों की दुनिया ना उसी एक शख्स के गिर्द महफूज है। अच्छा, ये भी एक हकीकत है ना कि बहुत सी बेटियां ना अपने बाप की मोहब्बत को ना लफ्ज़ों में नहीं, बल्कि बाप की खामोश कुर्बानियों में ही महसूस करती है। वो बाप जो कभी अपनी बेटी की छोटी सी ख्वाहिश के लिए भी ना अपने आराम कुर्बान कर देता है ना, वही असल में बेटी की ज़िंदगी का ना सबसे बड़ा हीरो होता है। अच्छा, अब हम ना कुछ कुर्बानियों का जिक्र करते हैं कि बाप हमारे लिए क्या कुर्बानियाँ देते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ना बाप अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट देता है। हर इंसान के ख्वाब होते हैं, हर इंसान की ख्वाहिशात होती हैं। आपके वालिद के भी ख्वाब होंगे, मेरे भी वालिद के थे। शायद वो कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, या शायद वो कोई कारोबार करना चाहते हों, शायद वो अपनी ज़िंदगी में कुछ और हासिल करना चाहते हो। लेकिन जब औलाद आती है ना ज़िंदगी में, तो अक्सर एक बाप ना अपने ख्वाबों को पीछे छोड़ देता है। वो अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देता है, ताकि ना उसके बच्चों के ख्वाब पूरे हो सकें। कभी गौर कीजिएगा कि आपके लिए ना नई चीज़ ख़रीदने वाला बाप ना अक्सर ख़ुद सालों पुरानी चीज़ इस्तेमाल करता रहता है। ये कुर्बानी अक्सर नज़र नहीं आती, हम इस कुर्बानी को बहुत छोटी समझते हैं, और मतलब कि छोटे होते तो हमें इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं ना होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ जब हम खुद पेरेंट्स बनते हैं तो फिर हमें इन सारी बातों का एहसास होता है ना। और अक्सर कुर्बानियों में ये भी होता है ना कि खामोश परेशानियाँ, ये भी ना बाप की कुर्बानी है औलाद के लिए। बाप के कंधों पर घर का खर्चा, बिजली का बिल, तालीम के खर्चात, दवाइयों के खर्चे, मुस्तकबिल की फ़िक्र, ये सब एक बाप के जहन में ना मुसलसल चलता रहता है। लेकिन हैरत की बात यह है ना कि वो अपनी परेशानियों को ना चेहरे पर नहीं आने देता। बाप कोशिश करता है ना कि उसके बच्चे सुकून से रहें। वो रातों को जागता है ताकि उसके बच्चे सुकून से सो सकें।
باپ کے تو ہر عمل سے قربانیاں ہی نظر آتی ہیں، لیکن جو ایک بہت بڑی قربانی یہ ہوتی ہے نا کہ باپ اپنی صحت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اپنی صحت تک کی قربانی دیتے ہے ایک باپ اپنے بچوں کے لیے۔ دیکھیں ہر باپ میں یہ عادت ہوتی ہے نا کہ اپنی صحت پر توجہ ہی نہیں دیتے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دیر کر دیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جانے میں دیر کر دیتے ہیں، دوائیں وقت پر نہیں لیتے ہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک نا سب سے پہلے ان کا خاندان، ان کے بچے زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں۔ باپ سوچتے ہیں نا کہ پہلے بچوں کی ضرورت پوری ہو جائے، پھر میری فکر بعد میں ہوگی، میں بعد میں کر لوں گا۔ ہر کام میں باپ یہی الفاظ دہراتا ہے نا، میں بعد میں کر لوں گا، میں کر لوں گا بعد میں۔ یہ محبت کا نا وہ انداز ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ دیکھیں جب ہم زندگی میں کبھی ناکام ہوتے ہیں نا تو ہمیں سب سے پہلا شخص کون یاد آتا ہے؟ ہمارا باپ۔ کیونکہ مشکل میں بھی نا جب باپ بچوں کو حوصلہ دیتا ہے نا تو دل میں ایک الگ سا احساس ہوتا ہے، ایک الگ سا نا دل میں مطمئن ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں اس بات کی تسلی ہوتی ہے نا کہ ہمارا باپ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم جب اپنے باپ کے دیے ہوئے حوصلے پر مطمئن ہوتے ہیں نا تو ہمارے دل میں الگ سی فیلنس آتی ہے، الگ سا ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے، ہمیں اندر سے ایک بہت بڑی نا مضبوطی ہمارے اندر آتی ہے۔ اور پھر نا باپ کی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے نا کہ وہ ہے بڑھاپے کا وقت۔ یہ ایک حقیقت ہے، بڑھاپا ہر ایک کی زندگی میں آتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے۔ جس باپ نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ جب باپ کو خود سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، جب باپ کی طاقت کم ہونے لگتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں، لیکن نا دل میں نا اولاد کی محبت کبھی کم نہیں ہوتی۔ بدقسمتی سے نا بہت سے لوگ اپنے والد کی قدر اس وقت کرتے ہیں نا جب وہ دنیا میں موجود نہیں ہوتے، پھر تصویروں کو دیکھ کر روتے ہیں، پرانے پیغامات پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ نا کاش ہم نے اس وقت ان کے ساتھ کچھ پل گزارے ہوتے، کچھ وقت گزارا ہوتا، کاش ہم نے نا ان کا شکریہ ادا کیا ہوتا، کاش ہم نے ان کی قدر کی ہوتی، کاش ہم نے نا ان سے اپنے محبت کا اظہار کیا ہوتا۔ لیکن دیکھیں وقت واپس نہیں آتا، اس لیے نا اگر آپ کے والدین آج زندہ ہیں نا تو آج ان کے پاس جائیں، ان کے ساتھ چند منٹ بیٹھیں، ان سے بات کریں، ان کا ہاتھ تھامیں اور دل سے کہیں نا کہ بابا میں آپ سے محبت کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ شاید یہ چند الفاظ نا ان کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہوں۔ ایک اہم بات یہ بھی کہوں گی نا کہ زندگی میں کامیاب ہونا اچھی بات ہے، پیسہ کمانا اچھی بات ہے، نام بنانا اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم اپنے والدین کو وقت نہ دے سکے نا تو یہ کامیابی نا ادھوری ہے۔ یاد رکھیں باپ صرف ایک شخص نہیں ہوتا، ایک سائبان ہوتا ہے اولاد کا، اپنے گھر کا سائبان ہوتا ہے، اور جب سائبان سر سے اٹھ جاتا ہے نا تو دھوپ کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے والد حیات سے ہیں تو ان کی قدر کیجیے، ان کے لیے دعا کیجیے، صحت و تندرستی کی، لمبی عمر کی، ان کی خدمت کیجیے، اور اگر آپ کے والد اس دنیا میں نہیں ہیں نا تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، صدقہ کیجیے اور ان کے اچھے کاموں کو نا آگے بڑھائیے۔ آج کی ویڈیو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے والدین کو نا صحت، خوشی اور لمبی عمر عطا فرمائے، ہم سب کے والدین کو، اور جو اس دنیا میں جا چکے ہیں نا، اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر لیجیے گا، شیئر کر لیجیے گا، سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایک موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ۔ مجھے اپنی دعا میں خاص یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔